ମୁଁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ଫେଜ୍ 7 ସଳିଶ୍ରୀ ବିହାର। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଓ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଥିଲା। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ନୂଆ ବାଇଲା ଆମର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ନୂଆ ବାଇଲା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷିଆ ଟର୍ମ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରୀ 2 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରେଜରର ଆଜି ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ आज बहुत सदस्यों भी सहयोग थिला पाखापाखि 82-83 सदस्य जोगदे आज मीटिंग रे बहुत भल भाव है समस्त कहीं अपोज करना समस्त अनकंटेस्टेड इलेक्ट हेले। सर देखो तो एरिया मिनिमम रिक्वायरमेंट है रास्ता घाट आप ड्रेनेज रास्ता घाट तो अलरेडी आम कर सारी रास्ता घाट मझे मझे नवीकरण हो मूल है जो बड़ ड्रेन ऊपर मुंड आसूसी से ड्रेन जो आप एचआई गाड़ी न जाकर जो आईलैंड भितर जीव से व्यवस्था आम चलीचु कमिशनर सहित दृष्टि आकर्षण करूँ प्लस आप एमएलए दृष्टि आकर्षण करूँ तेणु से सहयोग आम आशा करुचु ड्रेन टा से आईलैंड भितर ही जीव बोले आप लोकर एरिया पानी प्रोब्लेम सल्व हो।